দুর্গাপূজার কালেকশন দেবো আর রং কাট দেবো না, সেটা কি হয়? তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি একদম বেনারসি রং কাট। একদম প্রত্যেকটা কালার একদম সিমিলার টাইপ আসছে, কারণ মাল্টি কালারে ওয়ার্ক থাকছে। তো তোমরা প্লিজ বলবো একটু যখন বুকিং করবে একটু নাম্বারিং করে বুকিং করো। ফার্স্ট যেটা আমি দেখাচ্ছি এটা 1 নম্বর যাচ্ছে, অরেঞ্জ ইয়েলো ব্লু মাল্টি কালারের মধ্যে থাকছে। মেনলি এটা থাকছে ইয়েলো কালারের সাথে ডুয়াল। এটা থাকছে দেখো আঁচলের পোর্শনটা অরেঞ্জিশ ইয়েলো টাইপের থাকছে আঁচল, আর এই থাকছে কিন্তু বডি পোর্শনটা। জাস্ট দেখো অপূর্ব সুন্দর একটা শাড়ি, আমি ওপেন করেই দেখাচ্ছি। এই থাকছে কিন্তু কালার টোন, জাস্ট ওয়াও কালার। এই মাল্টি কালারসের রং কাট, জাস্ট রঙের খেলা। দেখো অল ওভারে থাকছে এরকম ভাবে ওয়ার্ক, টোটালি বেনারসি জারি দিয়ে থাকছে ওয়ার্ক। এটা থাকছে বেনারসি বর্ডার, ভীষণ ভালো কোয়ালিটি, সফট কোয়ালিটির মধ্যে থাকছে। এটা থাকছে টোটাল বডিটা, ঠিক আছে? এটা থাকছে 1 নম্বর। ভালো লাগলে বুকিং করো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে, আর মেনশন করবে অবশ্যই 1 নম্বরটা চাই, ঠিক আছে? এই থাকছে কিন্তু কালার টোন। অল ওভার শাড়িটা দেখিয়ে দেবো, তার সঙ্গে দেখিয়ে দেবো ব্লাউজ পিস। ফুল শাড়ি एकदम सेम जाएगा एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। देखो टोटली डुअल टोन ऑरेंज येलो के साथ है, ये रहेगा स्लीव्स पोर्शन। अच्छा लगे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो एंड व्हाट्सएप कर लो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ 2 नंबर, जो है एकदम रेड ग्रीन के साथ डुअल। मेनली ये ग्रीन के साथ टोन है। इसका जो पल्ला पोर्शन रहेगा वो है ग्रीन के साथ येलो का डुअल। जस्ट देखो ये जाएगा पल्ला पोर्शन एकदम ग्रीन के साथ रेड के डुअल टोन एंड दिस इज द बॉडी। देखो दिस इज द बॉडी, ऐसा करके जाएगा बॉडी का कलर। जस्ट डिजाइन देखो साड़ी का, एकदम एक्सक्लूसिव एक रंग कट, बनारसी रंग कट। ऐसा करके जाएगा बनारसी बॉर्डर, सामने से देख लो कितना सुंदर एक बॉर्डर है एंड ऑल ओवर बॉडी में रहेगा एकदम डुअल टोन ट्रिपल टोन मल्टी कलर्स के साथ। एंड ये रहेगा देखो बैक पोर्शन, ऑल ओवर टोटली एकदम सेम वर्क रहेगा, ठीक है? पूरा साड़ी सेम। 2 नंबर साड़ी एकदम जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो एंड बुक कर लो। प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 1599, ठीक है? 1599 में इतना सुंदर एक मल्टी कलर्स के साथ रंग कट एकदम ही जस्ट ভাবা যায় না। এটা থাকছে দেখো ডুয়াল টোনের সাথে, এটা থাকছে স্লিভসে বর্ডার। তো চলো নেক্সট दिखाती हूँ अभी 3 नंबर। নেক্সট দেখাচ্ছি আমি 3 নম্বরের রং কাট, যেটা থাকছে কিন্তু একদম পার্পেলের সাথে কালার টোন ম্যাক্সিমাম। জাস্ট দেখো এই থাকছে কিন্তু বডির কালারটা, অপূর্ব সুন্দর একটা কালার, যেটার মধ্যে থাকছে ব্রাউন কালার, থাকছে পার্পেল কালার, থাকছে সি গ্রিন কালার, থাকছে ময়ূরকণ্ঠী। জাস্ট দেখো এই থাকছে মাল্টি কালারসের সাথে থাকছে, টোটালি থাকছে বেনারসি বর্ডার। এটা থাকছে দেখো আঁচলের পোর্শনটা একদম পার্পেল কালারের সঙ্গে, ঠিক আছে? এই থাকছে পার্পেলের সাথে আঁচল, আর এই থাকছে কিন্তু বডি পোর্শন। प्राइस इज ओनली 1599। জাস্ট স্ক্রিনশট ले लो एंड बुक कर लो। झटपट स्क्रीनशॉट নাও আর বুক করে দাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। দেখো টোটাল শাড়িটা অল ওভার একদম সেম এরকম থাকছে, আর এটা আছে কিন্তু ব্লাউজ পিস পোর্শন, টোটালি একদম পার্পেলের সাথে থাকছে ডুয়াল টোনে। তো চলো নেক্সট কালার দেখে নাও। নেক্সট কালারটা থাকছে কিন্তু একদম রেডের মধ্যে ম্যাক্সিমাম টোন। জাস্ট দেখো এটা থাকছে রেডের সাথে টোনে, এটা থাকছে 4th, ठीक है? 4 नंबर साड़ी दिखा रही हूँ रंग कट के ऊपर, रेड येलो ग्रीन के साथ एकदम मल्टी कलर्स के साथ वर्क रहेगा। फर्स्ट देख लो इसका पल्ला पोर्शन एकदम रेड कलर के साथ ही रहेगा पल्ला एंड दिस इज द बॉडी, ठीक है? पूरा बॉडी ऐसा करके जाएगा एकदम रेड कलर के साथ। देखो ये जाएगा ऑल ओवर रेड कलर के साथ बॉडी, मतलब रेड कलर के साथ मेन कलर, उसके साथ मल्टी कलर के साथ रंग कट। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, देखो ग्रीन कलर के साथ है, एकदम बहुत ही सुंदर क्वालिटी रहेगा, सॉफ्ट क्वालिटी रहेगा। दिस इज द ऑल ओवर साड़ी। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1599। 1599 টাকা থাকছে প্রাইস। ঝটপট স্ক্রিনশট নাও আর বুক করে দাও। আর সবাইকে বলবো প্লিজ একটা লাইক, একটা শেয়ার, একটা কমেন্ট কিন্তু করে যেও। এটা থাকছে কিন্তু ব্লাউজ পিস, এইটুকুই রিকোয়েস্ট থাকে তোমাদের কাছে। তো চলো নেক্সট কালারটা দেখে নিন। নেক্সট কালারটাই আছে কিন্তু 5 নম্বর কালার, যেটা কিন্তু ম্যাজেন্টার সাথে টোনে যাচ্ছে, मैक्सिमम मैजेंटा टोन साथ जाচ্ছে नेक्स्ट साड़ी जो है 5 नंबर का। आज जो दिखा रही हूँ वो है देखो पल्ला पोर्शन, ये रहेगा इसका पल्ला एंड ये रहेगा देखो इसका बॉडी। जस्ट कलर टोन देखो कितना सुंदर, एकदम पर्पल के साथ है, मल्टी कलर्स का टोन। टोटल साड़ी ऑल ओवर एकदम
टोटली एकदम सेम वर्क। दिस इज द बॉर्डर, सामने से देख लो बेनारसी बॉर्डर है। ऑल ओवर साड़ी में ऐसा करके बोरफी पैटर्न में जाएगा, मल्टी कलर्स के साथ रंग कट, ठीक है। ये जाएगा टोटल साड़ी ऑल ओवर सेम। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1599, ठीक है। दिस इज द पूरा साड़ी लुकिंग एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस। চলো নেক্সট কালারটা দেখে নি। নেক্সট কালারটা আছে কিন্তু 6 নম্বর কালার, যেটা থাকছে কিন্তু একদম ব্রাউন কালারের সাথে। জাস্ট কালার টোন গুলো দেখো কত সুন্দর সুন্দর কালার অপশন রয়েছে। একদম ব্রাউন, ব্ল্যাক, গ্রে, মফ, একদম মাল্টি কালার্স এর সাথে থাকছে কালার কম্বিনেশন। ফার্স্ট দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আঁচল পোর্শনটা, এটা যাচ্ছে আঁচল, আর অল ওভার শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছ এরকম ভাবেই ওয়ার্কটা, ঠিক আছে। অল ওভারটা পেয়ে যাচ্ছ এই রকম ভাবেই কাজ, একদম মাল্টি কালারের সাথে যাচ্ছে, ব্রাউন কালারের সাথে মেইন কালার, মানে বলতে পারো একটু মেরুনিশ টাইপের একটা টোন আসছে। এই থাকছে কিন্তু বডি কালার টোন, ঠিক আছে। ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি, টোটালটা অল ওভার সেম ওয়ার্কে পেয়ে যাচ্ছ। ঝটপট স্ক্রিনশট নাও আর বুক করে দাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। এটা থাকছে কিন্তু এটা ব্লাউজ পিস পোর্শন, এটা যাচ্ছে কিন্তু 6 নম্বর শাড়ি। তো চলো নেক্সট কালার এন্ড লাস্ট কালার যেটা থাকছে 7 নম্বর, সেটা থাকছে রানীর সাথে একদম কালারসের ডুয়াল টোন। মেন কালারটা থাকছে রানী কালার, তার উপরে কিন্তু মাল্টি কালার দিয়ে একদম পার্পেল, রানী পিঙ্ক, পিচ পিঙ্ক, ইয়েলো, একদম মাল্টি কালার্স এর সাথে থাকছে ওয়ার্ক। ফার্স্ট দেখিয়ে দিচ্ছি এটার আমি বডি পোর্শন। 7 नंबर साड़ी दिखाচ্ছি। दिस इज द 7 नंबर साड़ी, एकदम रंगकट बनारसी दिखा रही हूँ। दिस इज द बॉडी पोर्शन एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन। देखो रानी पिंक कलर के साथ ही है पल्ला एंड ये जाएगा इसका बॉडी, ऐसा करके जाएगा वर्क। एकदम 1599 इज द प्राइस। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो एंड बुक कर लो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे। दिस इज द ब्लाउज पीस पोर्शन। तो चलो आज के लिए यही स्टॉप करती हूँ। जो अभी तक लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है मेरा पेज को, प्लीज लाइक फॉलो करके जाना। और जो बिजनेस करना चाहते हो साड़ी लेकर या होलसेल में साड़ी लेना चाहते हो, प्लीज हमारा इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। मैं आपको एकदम होलसेल ग्रुप पे ऐड कर लूंगी, आपको डेली अपडेट्स मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए यही स्टॉप करती हूँ। नमस्ते।